Actually nika laga time humoi phal dia ge sur ge thanks ase aro amni kan so pi phal ase koina hope kore ase aro amni kan so pi welcome kore ase aji moi short video clip loi gena ai bole mon ja ase edu na tikha gi de moi kotha ekta duita kol mon cha do moi ki ase gele to aji moi church ti jadam de ekta form aro ekta konya koina two brothers lok paise daijun laga testimony aro khana man phal ba korise tadi ba mohan sob ke ekta challenging ekta ase edu kol mon cha du ki ase gole to moi khan do hat theng suku so phal thagi na bi isor ba mohan ke man sundu banai dise hole bi moi khan do isor na nam icha korle bi na jane hoile church ti bi na jai sob manu noi hole bi many of us na many of youngsters ajikali laga youngsters khan moi ba loi na moi khan sob chukra chukri khan iman isor ba sundu banai dise hole moi khan do church bi na pisare na hoile older rasta di berai gena na hoile sunday bi na jani gena mo khan do inika berai hole bi edu two brothers laga life moi ki kol mun ja ase gole to tai jun do suku anda ase suku bai ku na dikhe hole bi isor laga nam icha korna church bi pisare gena ai gena kana bi iman phal mo khan ke ekta khana ba message tangor message disire jo gane mo khan edu ke sai gena mo khan learn kuribo koina tai jun laga testimony aro tai jun laga kana to ekbar huni gena jabo koi gena moi edu koi di ase aro এটা আমি নিজেও লাভ নিয়েছিলাম aro বাবা খান বাড়িতে ওটা ওই দিনা আমার হলো বাবা বাবা নিয়ে aro first day মই নিয়ে share করব আমি তো বললাম আমরা আছে aro আমি আমাদের খানা নিয়ে গেছে aro মোলা ভিডিও ফোন aro তাই আমাকে নিয়ে कोई आते ऐसे दिल का चाहते दिल का गया है aro ये तो आज तो कोई भी एक्टिव ब्रेन वाला है वो ड्राइवर है तो नहीं सही रहेगा ऐसे लोगों तो हमें ये ये आउट आज कुछ ना होता है लाभ होती है तो करने की ये लोग पास जो है ये अपने आप को उनके बोल मिली ना ईमान खुशी वाली जिंदगी बहुत बढ़िया सो रहा है और हमें dia ambil aja tinggi ada kalau kita orang tua kalau ada tinggi kalau itu mana first day 2004 day jono se 2005 6 ini ada kami बीमार हो गया आपने हॉस्पिटल से ट्रीटमेंट करने की फिर आए मुझे भी हाथ धोने वाला फिर हमें kan isola ki isola dia lana kalian itu bukan itu dunia ada dalam kami antara di dalam kuat isola hari di sini kami kita untuk boleh lebih kami kita untuk kami jadi untuk boleh ikut tension naik kita lebih naik ini kami tujuan kami masuk boleh achieve macam saja kami aro yate sadi baikan ji bulingan kiwan chun agila yate baba nama ase apingan dato obore apin komo ekbar ta kam korna kile apingan ti baba nai bole amoy log ki baba ase bole ki na nam bolja ami dile na parda ido ane apingan baba na kam ki tension bobe mon kile aji lama ki disma ahante baba jana gilke ami ka ye gete jalente taman dodo usi wala do mane ami ka aji lama ki baba gilke prasman aro ede baba kaman hagina se apni kan sama aur ini si usi jane ke ami kan hotai dula pade de ki aji lama ki aro kija ko kya ko mena roti na ase dunia dimuliakan jiwa dinamakan jadi adira muliakan jiwa awakan mukai pagi di Monte,
Bye.